12 रजब बुध के दिन अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या सलामो, ए सलामती देने वाले, और कुरान पाक की छोटी सी सूरह मुबारका सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, इन दो वजीफों को पढ़ के देख लें, तकदीर के सितारे उफक पर जाके चमकेंगे। आपकी जिंदगी की तमाम तर परेशानियां, आपकी जिंदगी की तमाम तर परेशानियां और आपके जिस्म की तमाम जो बीमारियां हैं वो चीखें मारती हुई भाग जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, आज बुध का मुबारक दिन हम सब के दरमियान आ गया है। ये 12 रजब का वजीफा है। ये वजीफा मैं 10 साल से आप लोगों को बता रहा हूँ। मुख्तलिफ चैनल्स पर मैंने ये वजीफा अपना अपलोड कराया और आज मैं इस चैनल के तवस्सुल से भी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी हर परेशानी खत्म हो जाए, अगर आप लोगों की जिंदगी में हर तरह की परेशानियां हैं और आप ये गुमान करते हैं कि जो कल की परेशानी थी वो आज की परेशानी से और ज्यादा बड़ी है, यानी कि आप लोग दिन ब दिन खसारे में जाते चले जा रहे हैं, आपकी जिंदगी मजीद डूबती चली जा रही है, आप बर्फ की तरह पिघल रहे हैं, अगर आपको यूं महसूस होता है तो फिर आप लोग ये बुध का मुबारक दिन, ये रजबुल मुरज्जब का महीना और ये रजब की 12 तारीख, अगर आप लोग इस दिन इस वजीफे को कर लेंगे तो यकीन करें आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह पाक आपको वो मकाम अता करेंगे, वो मर्तबा अता करेंगे कि आप लोग खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। आप लोग सोच में पड़ जाएंगे कि मैं इस काबिल तो नहीं था जितना मुझे अल्लाह ने नवाज दिया। तो मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, अगर आप लोग अपनी बंद तकदीर के ताले खोलना चाहते हैं तो ये रजब का मुबारक महीना हम सब के दरमियान है। आप पूरी दुनिया में से कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बिलखुसूस मैं इंडिया वालों से मुखातिब हूँ। अगर आप लोग इंडिया में रहते हैं और आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर तो आप लोगों ने इस वजीफे को जरूर करना है। उसके अलावा अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, ओमान, मस्कन और कोई और से मुल्क से आप लोग देख रहे हैं तो भी आप लोग इस वजीफे को करें। लेकिन खास तौर पे मैं इंडिया वालों से कहूंगा कि आप लोग जरूर इस वजीफे को करें, क्योंकि ये वजीफा बड़ा ही ऐसा मुजरब है कि मैंने जितने लोगों को बताया और ज्यादातर मुझे जो शहादतें मिली हैं वो इंडिया से ही मिली हैं। इसलिए मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि आप लोग ये 12 रजबुल मुरज्जब के दिन, ये बुध का दिन आया है 12 तारीख को, तो इस तारीख को आप लोगों ने इस वजीफे को करना शुरू कर देना है और बाकी पूरा महीना करते चले जाना है। बेशक जब तक आपको फायदा हो आप लोग पढ़ें, या आप चाहते हैं जब तक आपको फायदा मिले तब तक आप लोग इस वजीफे को करते रहें। क्योंकि मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैंने जितनों को भी ये अमल बताया, ये कुछ लोगों को तो फौरन फायदा दिया, यानी कि कुछ लोगों ने पढ़ना स्टार्ट करा, एक दिन में ही उनको फायदा मिलना शुरू हो गया, और बाकी कुछ ऐसे थे जिनको बहुत देर से फायदा मिला, और कुछ तादाद ऐसी भी थी कि जिनको कुछ मिला ही नहीं। जिनको कुछ मिला नहीं, मैं उनको यही कहूंगा कि आप लोग वजीफा पूरे ध्यान से सुनते नहीं है, वीडियो को स्किप करके देखते हैं, वीडियो को आप लोग सही तरीके से नहीं देखते, या फिर आप लोग वज़ाइफ को उस तरह से नहीं करते जिस तरीके से करने का हक है, या फिर आप लोग नमाजों को सही तरह से नहीं पढ़ते, या फिर आप लोग अपने कुछ अल्फाज ऐसे अदा कर देते हैं कि जिससे आप लोग दायरे इस्लाम से ही बाहर हो जाते हैं। तो लिहाजा अगर आप लोग ऐसे कुफरिया कलिमात कहते हैं या फिर आप लोग मौसीकी गाने वगैरह सुनते हैं तो खुद सोचें किस तरीके से आपको फायदा होगा। एक मेरी बहन थी, वो बड़ी परेशान थी और वो बारहा कहती थी कि मुझे कोई वज़ाइफ बताए। मैं उनको वजीफा बताता था, असर ही नहीं होते थे। वो परेशान थी कि मैं कोई वजीफा आप मुझे बताते हैं तो कोई असर ही नहीं करता, वजह क्या है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप जब झाड़ू लगाती हैं तो आप किस तरह से लगाती हैं? तो उन्होंने कहा जो तरीका होता है उसी तरीके से लगाती हैं। मैंने कहा नहीं, मकसद झाड़ू को आप कहाँ रखती हैं? तो उन्होंने बताया कि वो झाड़ू तो मैं गैलरी में रख देती हूँ। मैंने कहा किसी की नजरों में रहती है? उन्होंने कहा दरवाजे पर ही होती है, नजरों पर रहती है। मैंने कहा ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका गलत है। झाड़ू को कोशिश करें छुपा के रखें कि नजरों में ना आए, और दूसरी चीज कि झाड़ू को धो के रखा करें। तो उन्होंने कहा धोती तो नहीं हूं मैं झाड़ू को, बस झाड़ू तो लगाने के लिए होती है। मैंने कहा ये बेबरकती आती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे कहीं पेशाब कर देते हैं या फिर कुछ और ऐसे मामलात होते हैं जिससे झाड़ू नापाक हो जाती है। अब वो कह रही हाँ, वो उस झाड़ू से तो मैं बाथरूम भी धोती हूँ और कमरे को भी धोती हूँ। मैंने कहा खुद बताएं, बेबरकती का काम तो आप खुद कर रही हैं। हालांकि नबी पाक ने वाज़े अपनी अहादीसों में बताया है कि जब भी आप लोग घर की सफाई करें तो सफाई करने का जो सामान है उसको छुपा के रखें,
اور اس کو پاک صاف کر کے رکھیں. بالخصوص بالوں کا انہوں نے کہا ہے کہ بال جو ہوتے ہیں وہ عورت کے باندھ کے کسی تھیلی میں کسی چیز میں باندھ کے اس کو پھینکے کہ وہ جھاڑو کے اندر پھنسے نہ بال. تو بارہا میں نے بہت سارے ایسے گھروں کا بھی مشاہدہ کرا ہے کہ جو کبھی بلاتے ہیں تو ان کی جا کے دیکھتا ہوں تو گھر میں یہی معاملات ملتے ہیں کہ جھاڑو ایک تو سامنے پڑی ہوتی ہے, اوپر سے اس میں عورتوں کے بال بھی چپکے ہوئے ہوتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. تو میرے دوستوں, بھائیوں اور بہنوں, اگر آپ لوگ بھی اس طریقے سے کچھ کرتے ہیں تو ہرگز بند کر دیں اس چیز کو کرنا. بے برکتی آئے گی, ایسی بے برکتی آئے گی کہ آپ کا رزق پورا ختم ہو جائے گا. وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے اور بڑا آسان سا عمل ہے. کوئی اتنا بڑا وظیفہ نہیں ہے کہ آپ کو کرنے میں وقت لگے. بآسانی آپ لوگ اس وظیفے کو 2 منٹ 3 منٹ میں کر لیں گے. اب کرنا کس طریقے سے اس کو ذرا ملاحظہ کریں. سب سے پہلے آپ لوگ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ تعوذ تسمیہ 3 بار پڑھ لیں گے. میں نے 1 بار پڑھا ہے, آپ لوگ 3 بار پڑھیں گے. اب آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے. اور میں بارہا آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ درود ابراہیمی کا انتخاب کریں, کیونکہ یہ وہ درود ہوتا ہے جو ہر درود پر افضل ہے, اور یہ نماز میں بھی یہی درود پڑھا جاتا ہے. تو لہٰذا آپ نے جب درود ابراہیمی پڑھ لیا 11 بار 7 بار 5 بار, آپ کی اپنی مرضی ہے. 1 بار پڑھیں گے تو بھی آپ کو فائدہ ہی ہوگا, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, پہلے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے, آپ نے پڑھنا ہے یا سلامو. پہلے نمبر پہ جو وظیفہ آپ لوگوں نے کرنا ہے, یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا سلامو, اے سلامتی دینے والے. آپ اللہ پاک سے سلامتی طلب کریں گے. آرام آرام سے آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں. تسبیح موجود تو تسبیح میں پڑھیں, یا پھر ہاتھ کی انگلیوں پر سیدھے ہاتھ پر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں. یا سلامو یا سلامو یا سلامو آپ لوگ پڑھیں. یا سلامو کو جب آپ لوگ پڑھ لیں صرف اور صرف 11 بار, صرف 11 مرتبہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا سلامو اس کو پڑھنا ہے. جب 11 بار آپ لوگ اس نام منامی اس میں گرامی کو پڑھ لیں یا سلام کو 11 مرتبہ, اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ قرآن پاک کی بڑی مجرب صورت ہے. اس صورت کی نسبت بھی اللہ پاک نے اپنی طرف کر لی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ سورۃ الاخلاص ہے, قرآن پاک کی چھوٹی صورت ہے. اور میرے دوستوں, بھائیوں اور بہنوں, اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کری ہے, اور اس مہینے کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہے. یعنی کہ دونوں نسبتیں اللہ کی طرف جا رہی ہیں, اور اس ہی آپ لوگ مہینے میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے. کتنی بار پڑھنا ہے, کتنی کوانٹٹی میں پڑھنا ہے, دھیان سے ملاحظہ کریں. اور آپ لوگ بارہا میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب بھی وظیفہ کرا کریں پورا دھیان آپ کا وظیفے کی طرف ہو. آپ لوگ نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں, آپ لوگ پورا وظیفے کی طرف اپنی توجہ کریں اور آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں. پہلے 3 بار بسم اللہ شریف پڑھیں گے. جب 3 بار بسم اللہ شریف پڑھ لیں, یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, جب بسم اللہ شریف کو آپ لوگ 3 بار پڑھ لیں, پھر آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا شروع کر دینا ہے. اور صرف آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو 1 بار پڑھنا ہے. جب 1 بار سورۃ الاخلاص کو آپ لوگ پڑھ لیں, اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, تیسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے, اس کو بھی آپ لوگ دھیان سے سمجھ لیں. اللہ پاک کے یہ بھی 2 صفاتی نام ہے, ایک اللہ پاک کا ذاتی نام ہے, ایک صفاتی نام ہے. ایک نام ہے یا اللہ جو رب کا ذاتی نام ہے, اور دوسرا نام ہے یا کریم. یہ بھی 2 اللہ پاک کے ایسے نام ہیں جن کی بڑی فضیلت ہے. اللہ پاک کے ذاتی نام کی تو آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ کیا فضیلت ہے, اور اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا کریم و کرم کرنے والے, آپ لوگ اس نام کی بھی فضیلت سے بخوبی واقف ہیں. تو آج کے اس وظیفے میں تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے. کتنی تعداد میں پڑھنا ہے, کتنی کوانٹٹی میں پڑھنا ہے, یہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا. ہرگز بھی اسکپ نہیں کریے گا. اور اس وظیفے کو پورے اس عمل کو آپ لوگوں نے باوضو حالت میں ہی کرنا ہے. اس وظیفے کو آپ لوگ اپنی تمام حاجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں. یہ یقین کریں وہ عمل ہے جو آپ کی ہر حاجت کو پورا کر کے دے گا. یہ مبارک مہینہ, یہ دیکھیں آپ لوگ کتنی تیزی سے نکل رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کل ہی چاند دکھا تھا اور آج 12 تاریخ ہو گئی. آپ لوگ خود سوچیں, آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ اس وظیفے سے آپ لوگ اس مہینے سے استفادہ حاصل کریں, تو پھر آپ لوگ دھیان سے اور مکمل یکسوئی کے ساتھ آپ لوگ اس وظیفے کو کریے گا. اور اگر آپ لوگوں کو فائدہ نہ ہو تو آپ لوگ مایوس نہیں ہوئیے گا, کیونکہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ پہلے آپ لوگوں کی آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے, بعد میں آپ لوگوں کی دنیا بننا شروع ہوتی ہے. تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بالکل دھیان سے, آرام سے اور اپنی پوری توجہ کے ساتھ اس عمل کو, اس وظیفے کو کرنا ہے.
दोस्तों आप लोगों ने अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या अल्लाह या करीम, इन दोनों नामों को सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा आप लोगों ने इन दोनों सिफाती नामों को पढ़ना है। जब इन दो नामों को आप लोग 21 मरतबा पढ़ लें, अब आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों, अब आप लोग दोबारा से दुरूद पाक पढ़ लेंगे जो आपने अव्वल पढ़ा। दुरूद पाक जब आप लोगों ने पढ़ लिया, जो आपने अव्वल पढ़ा था वही आप लोगों ने आखिर में पढ़ लिया। अब आप लोग हाथ उठा के अल्लाह पाक के हुजूर आप लोग अपनी मनाजात मांगना शुरू हो जाएं। अब आप लोगों ने लंबी दुआ मांगनी है और अल्लाह पाक से बेशुमार चीजें मांगनी है। और बारहा ऐसा होता है कि हम लोग अल्लाह पाक से दुनिया मांगते रहते हैं, लेकिन हम लोगों को अल्लाह पाक ने जो दुआएं सिखाई हैं, जो कुरान पाक में आई हैं, वो हम लोग नहीं पढ़ते। जिस तरह से एक दुआ है रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, यानी कि ए रब तू हमारे माँ बाप पर इस तरह रहम फरमा जिस तरीके से उन्होंने बचपन में हमें पाला था। रब्बिरहम्हुमा, रब का लफ्ज अल्लाह पाक ने माँ बाप के लिए इस्तेमाल करा है। ये ऐसे नाम है क्योंकि अल्लाह पाक ने ये कैद नहीं लगाई कि रहम कहां फरमा, दुनिया में या आखिरत में। रब ने ये दोनों चीजें समेट ली, यानी कि जब वो दुनिया में है जब भी उन पर रहम फरमा, जब वो कब्र में चलेगा जब भी उन पर रहम फरमा, जब वो रोजे हशर है जब भी उन पर रहम फरमा। हर तरह का रहम अल्लाह पाक ने कहा कि मैं तेरे वालिदैन पे करूंगा अगर तू ये दुआ पढ़ेगा। तो हम लोगों को अपनी हर नमाज में, अपनी हर दुआ में हमें अपने माँ बाप के लिए ये दुआ करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा फर्ज है कि हम अपने माँ बाप के लिए ये दुआ करें। बहुत ही आसान सी दुआ है, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मैं इस दुआ को इस तरह से पढ़ता हूं, अल्लाहुम्मा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आप लोग सिर्फ इतना भी पढ़ सकते हैं, रब्बिरफिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, रब्बिरफिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इस तरीके से पढ़ सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। बस आप लोगों ने इस दुआ को पढ़ना जरूर है, क्योंकि ये वो दुआ है जो आपकी हर मानाजात को पूरा भी करेगा। क्योंकि जो आप लोग दूसरे के लिए मांगते हैं अल्लाह पाक पहले वो आपके हक में कबूल करता है। तो लिहाजा उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों का जरूर शेयर करिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।